Wow, qué privilegio estar aquí. Buenos días. What a privilege to be here. Good morning. Me dijeron que la gente más linda y ruidosa está en Pembroke Pines. The people more loud are in Pembroke Pines. Es un placer muy grande estar aquí It is a pleasure to be here, y es un milagro también poder estar aquí. and it's a miracle to be here. Por eso amo que esta serie Verano de Milagros That's why I love that it's a summer of miracles. la estemos compartiendo en esta fecha. We sharing in these dates. Yo creo que hoy es un día de milagros. I think that today is a day of miracles, Y si estás aquí, es un milagro and if you're here, it's a miracle, y estás listo para ver muchos más milagros. and you're ready to see more miracles. ¿Alguien emocionado por escuchar palabra de Dios en este día? Someone excited to listen to the Word of God? Steph, Alfredo, gracias por la invitación, gracias por poder invitarme a su casa. Stefano, thank you for the invitation and inviting me to your house. Siento que esto también es un abrazo de parte de Dios para mi vida y para mi familia. I feel like this is a hug from God to me and my family. Y Josh, este es un placer hacer esto contigo también. Yo no creo en las coincidencias, yo creo que Dios tiene algo también preparado y Dios te va a usar mucho, así que nos vamos a mover mucho, vamos a bailar, vamos a predicar juntos. And Josh, it's a pleasure to do it. I don't think that there's a coincidence. We're going to do a lot, we're going to move a lot, and then we're going to do good. Y me pusieron un traductor elegante, bonito, miren a este hombre. Gracias. A very nice looking translator. Me quedo sin palabras. No words, no words. Pero quiero compartir rápido lo que siento que Dios tiene en mi corazón. I quickly want to share what God has in my heart. Porque como dicen Proverbios, As Proverbs says, bienaventurados los que predican corto, uh, um, blessed are those who preach short, porque volverán a ser invitados. because they will be invited again. Así que yo quiero regresar a esta casa, Because I want to come back. así que vamos a predicar cortito, pero me van a ayudar. ¿Está So we're bien? going to preach short, but you're going to help me. Ok, perfecto. ¿Cuántos recuerdan frases que Jesús dijo camino a la cruz? How many of those remember phrases that Jesus said in his way to the cross? Una de las frases que Jesús dijo es, perdónalos porque no saben lo que hacen. One of the phrases that Jesus said is, forgive them for they don't know what they're doing. Otra de las frases que Jesús dijo estando en la cruz es, tengo sed. Another phrase that Jesus said is, I am thirsty. Otra de las frases que Jesús dijo es, consumado es. Another phrase is, it is done. Pero una de las frases que yo quiero detenerme en este día y quiero conversar con ustedes But one of the phrases that I want to pause for a second and concentrate today es probablemente la frase que más me sorprendió de escuchar a Jesús en la cruz. is one of the phrases that most surprised me to hear Jesus say on the cross. Una frase que Jesús dijo al Padre y le dijo, ¿por qué me has abandonado? It's one of the phrases that Jesus says to the Father and says, why have you forsaken me? Yo no sé usted, pero si hay una frase que yo esperaba que Jesús no dijera, I don't know about you, but if there's a phrase that I didn't think Jesus was going to say, es ¿por qué me has abandonado? was why have you forsaken me? Y yo en este día quiero poder conversar con ustedes acerca de esta frase y tratar de entender por qué Jesús se sintió así. And today I want to speak a little bit with you about this phrase and why maybe Jesus felt this way. Y quiero que leamos para eso lo que está en la Biblia en Mateo, So we're going to read what it says in Matthew capítulo 27, versículos 45 al 46. Dice lo siguiente. Matthew 27, verse 44 and 46. Dice, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se puso oscuro. A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza, Elí, Elí, lema sabactani. Eso quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quiero hablar por los próximos minutos I want to speak for the next minutes acerca de aquellos of those que nos hemos sentido que Dios nos ha abandonado en el proceso. that we have felt that God has forsaken us in the process. Que no estamos viviendo un verano de milagros, That we're not living a summer of miracles, sino que estamos viviendo un tiempo de necesidad. but we're living a time of necessity. Pero ese tiempo se ha extendido mucho más de lo normal. But that time has extended a lot more than normal. Quiero hablarles a aquellos
que tienen tiempo esperando y sienten que Dios nos ha abandonado. I want to speak to those who have a lot of time waiting and feel that God has forsaken them. Y quiero recordarte este día que si te sientes que Dios te ha abandonado, And I want to tell you today that if you feel that God has forsaken you, quiero recordarte que Dios no te ha abandonado. I want to remind you that God has not Y forsaken quiero you. recordarte que Dios está aquí, And I want to remind you that God is here, que Dios te ama, that God loves que you, Dios te escucha that God listens to you, y que Él te ama con todo su corazón and that He loves you with all His heart, y que está listo that He's ready para abrir la ventana to open the window de los cielos para ti. of the heavens to you. Por eso, a veces me he preguntado, ¿por qué Jesús podría haber dicho una frase como, ¿por qué me has abandonado? So that's why I ask myself, like, why is it that Jesus said a phrase like, why have you forsaken me? Y veamos por qué. And let's see why. Judas lo había traicionado. Judas had betrayed him. ¿Cuántos Judas hay aquí? How many how many Judases are here? Eso es una razón para la que uno se sienta abandonado. That is a reason why you might feel forsaken. Es válido. It's valid. Pero está bien, Judas podíamos esperar que lo traicionara, We can expect Judas to, betrayed him. pero no esperábamos que Pedro But lo we- negara. But we never thought that Peter would Wow, y eso dolió. deny him. And that hurt. Pero no solamente eso, sino que cuando los guardias fueron a buscar a Jesús para arrestarlo, But when the guards went to find Jesus to arrest him, todos los discípulos salieron corriendo. all the disciples went running. O sea, imagínate, los que Jesús había pagado la cuenta, invitados a cenar todo el tiempo, les regalaba ropa nueva, So what Jesus had done, pay the bills, give them new clothes, se fueron they just left en el peor momento, in the worst moment, en el momento que Jesús más los necesitaba. the moment that Jesus most needed them. Pero no solo eso, Jesús camino a la cruz, But not only that, Jesus on his way to the cross, la gente se burlaba de él, people would laugh at him. la gente lo escupía. People would spit at him. Pero eso no era cualquier gente, But that wasn't just any people. eran las personas que Dios había sanado, It was the people that God had healed. las personas que Dios había trabajado en ellos, The ones that God had worked in them. los que Dios había hecho milagros en ellos. The one that had done miracles in them. Hoy nos burlábamos de él Today we would make fun of him. y también estábamos del lado de los que abandonábamos a Jesús. We were on the side of the people that abandoned Jesus. Imagínate. Imagine, Entonces, ¿es posible que Jesús se haya sentido abandonado? is it possible that Jesus might have felt abandoned, forsaken? Jesús había venido aquí con una misión muy clara Jesus came here for a very clear mission. y era salvarnos. It's to save us. Y yo me imagino que cuando Dios le dice a Jesús, te voy a mandar a la tierra, And I can imagine God saying to Jesus, I'm going to send you to earth. Jesús debe haber pensado, Jesús, Dios me está mandando, esto va a ser pan comido. If Jesus thought, he's like, if God is sending me, this is easy peasy. ¿Cuántos saben que Dios a veces cuenta el plan, How many know that God sometimes tells pero the no nos plan, cuenta todos los detalles? but doesn't give us all the details? ¿Alguien se ha sorprendido con el plan de Dios Someone has been surprised by God's plan, y se ha encontrado con cosas que no sabía? and you have found yourself with things that you didn't know. Probablemente Jesús se sintió así. Probably Jesus felt that way. Dios, no me contaste esto. God, you didn't tell me this. Y yo siento And I feel que muchos de nosotros nos hemos sentido como Jesús. that a lot of us have felt like Jesus. Y yo hoy quiero hablarte algo desde mi corazón. And I want to speak to you something from my heart. Es muy personal, It's very personal, pero creo que Dios va a poder conectar con tu corazón en este día. but I think that God is going to be able to connect with your heart today. Voy a hacer algo que normalmente no hago. I'm going to do something that normally I don't do. Voy a contarte una historia completa, I'm going to tell you a whole story, que es mi testimonio, which is my testimony, y luego te voy a contar varias cosas que he aprendido en el tiempo de espera. and then I'm going to tell you a lot of things that I've learned in the time of wait. Por eso, esta enseñanza That's why this teaching, la he titulado Dios, ¿por qué me has abandonado? I've named it, God, why have you forsaken me? Yo he sido una persona muy bendecida toda la vida. I've been a very blessed person all my life. Todo me ha salido muy bien, Everything's gone the right way hasta que conocí a mi esposa, until until I met my wife. que no era mi esposa todavía, la conocí That it wasn't my wife at the moment. I met her, y no me dio bola. and she didn't pay attention to me. Y yo oraba And I prayed en verano in summer
en otoño, in fall, en invierno, in winter, en primavera, in spring, y no había milagros. and there was no miracles. Para colmo, cuando la conocí, And to say the least, when I met her, ella tenía novio, she had a boyfriend, y no era cualquier novio, and it wasn't any boyfriend. era un novio italiano. It was an Italian boyfriend. Imagínese, Italia contra El Salvador. Imagine, Italy versus El Salvador. Y él no solamente era italiano, And not only he was Italian, sino que era guapo. but he was very good looking. Pero cuando te hablo de alguien guapo, But when I tell you about someone who was good looking, piensa en alguien guapo, think about someone good looking. ahora multiplícalo por 5 Now times it by 5 y agrégale and add que tenía plata. money. Y yo dije, And I said, voy a usar el arma que Dios me dio. I'm gonna use the weapon that God Voy a gave me. entregar todo I'm gonna give it all, este cuerpo. this body. Yo dije, si la billetera no mata a Galán, If the wallet, if the wallet doesn't kill Knight, yo le lo voy a dar todo. Así que oré para que ese filisteo italiano incircunciso babilónico desapareciera del mundo. so he prayed for the Italian to go away. Y Dios hizo el milagro. And God did the miracle. 13 años felizmente casados. 13 years happily married. Y puedo decirte que no tenemos idea de dónde está el italiano. And I can't say we have no idea where the Italian went. Por lo tanto, quiero decirte que tu problema Dios lo va a desaparecer. So I can say that your problem, God would Y disappear. nunca más vas a escuchar de él. We will never hear about him again. Así que si no crees en milagros, So if you don't believe in miracles, recuerda que un salvadoreño le ganó a un italiano. remember that Salvadorian beat an Italian. Y ha sido un viaje hermoso de 13 años, And it's been a very gorgeous journey of donde 13 Dios years, nos ha bendecido muchísimo. where God has blessed us a lot. Y uno de los sueños más grandes que siempre tuvimos And one of the biggest dreams that we always had es poder convertirnos en padres. is to become parents. Y recuerdo que por un momento no pensábamos en eso, And I remember for a time we didn't think about that, pero siempre estuvo en nuestras oraciones. but it was always in our prayers. Y después de 5 años de casados, And after 5 years of marriage, dijimos, ahora estamos listos para ser padres. we said, now we are ready to be parents. Y en ese momento nos dimos cuenta And in that moment, we realized que no sucedía absolutamente nada. that nothing was happening. Fue el momento tal vez donde empecé a encontrarme debilitándome en la fe. It was a time where I found myself being weakened in my faith. Donde yo empecé a preguntarle a Dios, ¿por qué no soy un padre? Where I started asking myself and asking God, why am I not a father? Así que empezamos a ir a los doctores So we started going to the doctors para buscar razones de qué es lo que estaba sucediendo. to find reasons and why was it not happening. Y me dijeron And they said to que el us, problema era el italiano. the problem was the Italian. Nos dijeron que teníamos un diagnóstico They said that we had a diagnostic de infertilidad inexplicable. of unexplainable infertility. Eso significa That means que no tiene explicación. that there's no explanation. Así que yo le pregunté al doctor, So I asked the doctor, ¿usted me puede explicar algo más acerca de can esto? can you explain to me a little bit more about this? Y el doctor me dijo, sí, The doctor said, yes, es inexplicable. it's unexplainable. No tenemos razón We have no reason, y no sabemos qué podemos hacer. and we don't know what to do. Así que te voy a dar una buena noticia. So I'm going to give you a good news. Tienen 3% You have 3% de posibilidades de ser padres. of chances of being parents. Así que nosotros comenzamos un desafío So we started a challenge de contar con ese 3% to count on that 3% para que Dios hiciera un milagro. so that God can make a miracle. En ese proceso In that process, tuvimos 2 embarazos naturales we had 2 natural pregnancies, y los 2 los perdimos. and we lost both. Así que los doctores nos dijeron, So the doctor said, probablemente el camino que ustedes tengan que hacer es in vitro, so the journey that you might have to take is in vitro, is IVF. IVF. Y lo que nos dijeron es,
cuesta más de $100,000. They said it costs more than $100,000. Y yo llamé al italiano So I called the Italian. Dios puede usar a Satanás. God can use the devil. Dios puede usar cualquier cosa para hacer un milagro. God can use anything to make a miracle. Por lo tanto, yo sabía que no tenía el dinero So since I knew I didn't have the money, y dije, esto es imposible. I said this is impossible. Pero mi esposa es una persona But my wife is a person que siempre busca opciones. that always looks for options. Y recuerdo que nosotros conocimos a unos amigos que vivían en México Yeah, and we met some friends that lived in Mexico. y en México era mucho más accesible. And in Mexico, it was more accessible. Ellos habían tenido gemelos They had twins a través de in vitro. through IVF. Así que nosotros decidimos ir a México So we decided to go to Mexico para poder hacer el in vitro. to try to do. Si no sabes qué es in IVF. vitro, If you don't know what IVF is, no me voy a poner muy técnico. I'm not going to get very technical. Puedes ponerlo en ChatGPT ChatGPT, y te va a explicar. and it will explain it to you. Pero básicamente es usar la medicina But it's to use the medicine para poder ayudar en el proceso de tener bebés. to help in the process of having babies. Así que decidimos ir a México. So we went to Mexico. Nosotros hicimos absolutamente todo lo que teníamos que hacer We did everything that we had to do, y nos fuimos un mes a México. and we went a whole month to Mexico. Fuimos con toda la ilusión We went with all the excitement y la fe de poder ver un milagro. and the faith to see a miracle. Y quiero decirte que no teníamos dinero, pero el dinero apareció. And I can tell you, we didn't have any money, but money appeared. Nunca habíamos hablado a nadie acerca de esta situación, We pero had las never- personas se nos acercaron. We had never spoken to people about this situation, but people would come close to us. ¿Cuántos saben lo importante que es estar rodeado de personas espectaculares? How many know how important it is to have good people around you? Por eso yo te felicito porque estás en una comunidad llena de gente de fe y esperanza. So I congratulate you because you're here with people that have faith and hope. Y comenzamos el proceso en México So we started the process in Mexico, y nos dijeron que esto levantaba a un 60% nuestras posibilidades. and that this would raise our probabilities to 60%. Así que hicimos todo el proceso de in vitro So we did all the IVF process, y llega el doctor y nos dice, tengo los resultados del in vitro. and then the doctor says, I have the results of the IVF. Falló. It failed. Y ese fue el primer momento And that was the first moment difícil de este proceso. hard in this process. Entonces la doctora nos dice The doctor says, que ya que estábamos ahí y el cuerpo de mi esposa había sido estimulado para poder tener bebés, the body of my wife had been stimulated to have the baby, podíamos hacer una segunda ronda y esto nos daba mayor oportunidades para poder hacerlo. that we can do a second round, and that this gives us more probability for it to happen. Y yo dije, si no tenía dinero para el primer round, If I didn't have money for the first round, menos para el segundo. I'm less for the second. Pero ¿cuántos creen en un Dios de lo imposible? But how many believe in the God of the impossible? Yo no te puedo decir cómo, pero sucedió y aparecieron los recursos. I can't explain to you how and who, but the resources came about. Y en lugar de quedarnos un mes, nos quedamos 2 meses. And instead of staying 1 month, we stayed 2 months. Hicimos una segunda ronda de in vitro. And we did a second round of IVF. Y cuando nos dice la doctora, tengo los resultados, And when the doctor came and said, I have the results, con una sonrisa nos dice, fallaron. with a smile, she says, it failed. Y eso fue muy fuerte porque yo estaba acostumbrado a que las cosas me salieran mal alguna vez. And that was very hard because I was used to that. Some things would come, don't go my way, Pero no estaba acostumbrado a que me fuera tan mal. but I wasn't used to going it up so bad. Así que regresamos aquí a Miami, So we came back to Miami sin dinero, without money, sin bebé, without baby, a vivir en la casa de mi suegra. to live in my mother-in-law's house. ¿Cuántos saben How many know que Dios no nos pone una carga tan grande que no podamos soportar? that God doesn't give us something that we cannot withstand, Pero a veces se pasa. but sometimes too much. Mentira, porque yo amo a mi suegra y ha sido uno de los mejores momentos de mi vida. I love my mother-in-law. She's been one of the best things in my Pero life. probablemente no era el plan que yo quería. But it's probably not the plan that I wanted. Fue un momento difícil porque tuvimos que arrancar de cero otra vez. It was a very difficult moment because we had to start from zero. Y no solamente, sino que la fe y nuestro corazón But not only that, but our faith and our heart, estaban muy dolidos. it was very hurt. Y por un tiempo
decidimos dejar ese pensamiento y esas ganas de ser padres a un lado. And for a moment, we decided to, that thought of being a parent, step aside or leave it alone. Pero mi esposa, que siempre busca opciones, But my wife, that always looks for options, encontró un doctor en Brasil. found a doctor in Brazil. Pero no solo un doctor, But not only a doctor, sino que encontró el mejor doctor de Brasil. she found the best doctor in Brazil. Y me dijo, mi amor, And she said, my love, encontré al mejor doctor I found the best doctor. a un precio. At a price, Y yo le dije, pero estamos viviendo donde tu mamá. but we're living in your mom's house. Vamos a seguir aquí hasta que tengamos el dinero, me dijo. We're going to be here until we have the Y money. en ese Right? momento yo me arrodillé And in that moment, I got to my knees y le dije a Dios, Dios, and I said, God, ahora necesito dos milagros. now I need two El miracles. bebé y el dinero. The baby and the miracle. Y Dios empezó a hacer muchos milagros a partir de ese momento. And God started to do a lot of miracles from that No moment. solamente apareció el dinero, Not only the money came, sino que el doctor, que era el mejor doctor de Brasil, but not only that the doctor that was the best doctor from no Brazil tenía espacio para atendernos. did not have space to attend us. Y apareció un milagro. And a miracle appeared. Y el doctor nos dice, tengo un espacio para atenderlos. And the doctor said, I have a space for you to En take 9 care of you." meses. In 9 months. Tan grande fue el milagro The miracle was so big que esperamos 9 meses that we waited 9 months para que eso sucediera. so that it could happen. Y logramos viajar y prepararnos para poder estar en Brasil. And then we flew and got prepared to be in Brazil. Y muchas cosas empezaron a suceder de una forma milagrosa. And a lot of things begin to happen in a very miraculous way. Era imposible no sentir que Dios estaba ahí conmigo. It was very impossible to not feel that God was right there with me. Así que viajamos nuevamente, So we flew again. llegamos a Brasil We went to Brazil. y con toda la fe del mundo And with nos all of- agarramos del proverbio que dice que la tercera es la vencida. We attach ourselves to the proverbs that the third one is the victory. ¿Cuántos creen que la tercera es la vencida? Third one, third one is a charm. Y recuerdo que no funcionó. And I remember that it didn't work. Y ahí llegó tal vez el momento más crítico de mi vida. And in that moment was the most critical moment in my life Porque yo soy una persona de fe, because I'm a person of faith, pero yo sentía que había dado mucho más de lo que yo tenía. but I felt that I have given a lot more than what I had. Ya habían pasado muchos años It had been many years, y ya estábamos en un proceso donde 8 años atrás nos habían dicho que teníamos 3% de posibilidades and now we were in a process where 8 years in, or 8 years ago, they had told us that we had 3%, y ahora no sé ni siquiera cuántas posibilidades teníamos nosotros. and now I didn't even know what the probability was for us. Recuerdo que en ese momento mi esposa y yo salimos de la clínica cuando nos dicen que todo había fallado. And I remember my wife and I walking out of the clinic when they had told us that everything had failed. Y empezamos a caminar en Sao Paulo And we began to walk in Sao Paulo. y yo pedí el Uber. And I asked for the Uber. Y recuerdo que habíamos caminado lejos, casi que sin rumbo, And I remember that we started walking like very far, even without a journey. y cuando nos subimos al Uber, And then when we got in the Uber, mi esposa y yo no habíamos hablado desde que nos habían dicho my wife and I had not spoken since they told us que todo había fallado. that everything had failed. Y me subí al Uber And I got in the Uber. y recuerdo haber vivido el momento que más miedo sentí en mi vida. And I remember living the moment that I most felt fear in my life. Ese momento donde yo le dije a Dios, It's that moment where I said to God, ya entendí. I got it. Ya entendí que lo puedes hacer con todos, I understand that you can do it with all menos conmigo. except with me. No voy a ser tonto de creer I'm not going to be dumb to believe que tú no eres el Dios poderoso, that you're not the God, powerful God, pero definitivamente conmigo no lo quieres hacer. but definitely it's not with me that you want to do it. Y está bien. And it's okay. Y recuerdo estar en el Uber y ver a las personas pasar al lado del auto. And I remember sitting in the Uber and seeing the people go by in the car. Y siento que lo que yo estaba haciendo con Dios en ese momento And I felt that what I was doing with God in that moment, era dándole la mano it was giving his hand y diciéndole, ya entendí todo. and saying, I understand everything.
quiero la paz contigo y quiero estar bien. I want to peace with you and I want to be good. Yo soy pastor, I'm a pastor. yo he orado muchísimo por personas, I've prayed a lot for yo he people. visto muchos milagros. I've seen a lot of Tú miracles. has hecho muchos milagros conmigo, You've done a lot of miracles with me, pero definitivamente esto no lo vas a hacer conmigo. but definitely this, you're not going to do it with me. Y está bien. And it's okay. Y recuerdo haber dicho esta frase en mi mente. And I remember saying this phrase in my mind, Está bien que esto no ocurra. it's okay that this doesn't happen. Voy a dejar de ser tan ingenuo I'm going to stop being an unbeliever y creer que hoy Dios puede hacer el milagro. and believe that God can do the miracle. No voy a seguirlo haciendo. I'm not going to continue to do this. Y recuerdo que mientras yo pensaba eso, miraba por la ventana And I remember that as I think of this, I was looking out the window y siento que mi visión se hizo blanco y negro. and I felt that my vision just went black and white. Esta es la única forma en la que yo te puedo explicar cómo me sentí en ese momento. This is the only way that I can explain to you how that moment felt. Empecé a ver a las personas afuera I started to see the people outside, como personas muertos en vida. people that were dead alive. ¿Sabes lo que significa estar muerto en vida? You know what it means to be dead alive? Esa persona que se despierta todos los días, Is that person that wakes up every morning, desayuna, eats breakfast, se baña, takes shower, va a trabajar, goes to work, sale del trabajo, gets out of work, va a comprar algo al supermercado, go buy something at the groceries, mira un poco de Netflix, watches Netflix, se duerme, goes to sleep, se despierta, wakes up, desayuna, eats breakfast, va a trabajar, goes to work, regresa del trabajo, comes back to work, compra algo en Publix buys something in Publix o en Aldi, or in Aldi, regresa a casa, comes back home, ahora ve Hulu, watches Hulu, se duerme, goes to sleep, se despierta de nuevo. wakes up again. Estar muerto en vida es pensar que todos los días son iguales y no va a suceder ninguna cosa extraordinaria. Being dead alive is a person that wakes up every day thinking that nothing else is going to change in your life. Yo empecé a ver a todas las personas así. I started to see that all people were like that. Lo que no me daba cuenta es que esa persona me había convertido yo. What I didn't realize is that those people actually had become me. Y yo no te puedo explicar el miedo y la tristeza que me dio sentirme así. And I can't explain to you the fear and the sadness that moment or that feeling felt. Es la primera vez en mi vida que yo me sentí que había perdido la esperanza. It was the first time in my life that I felt that I had lost hope. Y mientras yo estoy en ese momento en el Uber, And while I was in that moment in the Uber, no me preguntes por qué, don't ask me why, yo veo que el del Uber no tenía gasolina. I see that the Uber didn't have any gas. Imagínense el momento que yo estoy viviendo y veo el del Uber sin gasolina Imagine the moment that I'm living and I see the Uber without gas. y veo que para a la estación de servicio And then he stops at a gas station y él le dice, ponme $2 de gasolina. and he says, put me $2 of gas. Y yo veía que la persona veía su aplicación de Uber And the guy was looking at the person was looking at the Uber application. y lo que tenía en su saldo era $2. And what he had in his account was $2. El viaje de nosotros era más de 1 hora Our trip was more than an hour. y yo dije, no puede ser, And I said, this can't be. nos vamos a quedar varados. We're going to get stuck. We're going to break down. Y yo lo primero que pensé es, no puede ser que yo tenga que hacer algo por esta persona And the thought was like, I can't believe that I have to do something for this person cuando el que necesita un milagro soy yo. when the person who needs the miracle is me. Pero recuerdo But I remember que volteo a ver a mi esposa that I turned to look at my wife, y mi esposa me hace así y me dice, tenemos que darle dinero, ¿verdad? and my wife looks at him and says, we got to give him money, right? No habíamos conversado. We had not spoken. La primera frase que ella me dice es eso. The first phrase that she says is that. Y yo le digo, así que le extendí la mano a mi esposa So I said, and I extended my hand to my wife, y ella me dio todo lo que teníamos con nosotros. and she gave me everything Eran that we had with us, $20. that it was $20. Y recuerdo tener esos $20 en mi mano, And I remember having those $20 in my hand, tocarle el hombro al driver Uber tap the shoulder of the driver. y decirle, yo no sé cómo está tu día, I don't know how your day is. el mío está pésimo, Mine's is really bad, pero ojalá esto mejore tu día. but hopefully this makes your day better. Esa persona comienza a llorar That person starts crying, a moco tendido. boogers and all. Y me empieza a decir algo que me sorprendió muchísimo.
And he begins to say something that surprised me a lot. Me dijo, muchas gracias. He says, "Thank you. Yo le estaba orando a Dios I was praying to God para que Dios hiciera un milagro hoy. so that God can make a miracle Y today." Dios lo hizo a través de ti. And God did it through Porque you yo no tenía esperanza. because I had no hope. Yo había visto que Dios me había abandonado. I had seen that God had forsaken me. Y yo le dije, Dios, ¿por qué me has abandonado? And I said, "God, why have you forsaken me? Dame una señal que tú me estás escuchando Give me a signal that you are y listening que to te me importa lo que yo estoy viviendo. and that it matters what I'm going through. Recuérdame que tu amor está hasta en los detalles más pequeños. Remind me that your love is even in the little details." Y luego vienes tú y me das este dinero que estoy necesitando. And here you come and you give me this money that I'm needing. Me dijo, no he comido por 2 días. He said, "I haven't eaten for 2 days. Yo no iba a agarrar este viaje I was not going to take this trip porque sabía que no tenía suficiente gasolina para transportar a alguien. because I knew I didn't have enough gas to take Pero this cuando iba a person. cancelar, But when I was going to cancel, tu trip apareció your trip appeared y tuve que aceptarlo. and I had to accept it. Y lo que le oré a Dios And what I prayed to God, es que fuese un viaje cortito it was that it was a short trip. y Dios me dio un viaje largo. And God gave me a long trip. Pero estos $20 But this $20 son la respuesta are the answer a la oración to the prayers que yo le estaba haciendo a Dios. that I was doing to God. Yo quiero regalarte lo primero en este día que quiero hablarte, I want to give you the first thing that I want to speak to you today y es que tú puedes ser is that you el can be milagro en la vida de otros. the miracle to others. Que aún mientras estás en un proceso donde estás roto, Even if you're going through a process and you're broken, mientras tú no estás viendo una respuesta de Dios, even if when you're not seeing the answers of God, tú eres la respuesta para el milagro de otra persona. you are the answer for the miracle of others. ¿Sabes cuántos milagros y cuántas respuestas hay en este lugar? You know how many miracles and answers are in this place? Una por persona aquí por lo menos. One per person here. Probablemente la persona que está al lado tuyo Probably the person next to you ha estado pidiéndole a Dios has been asking por un God milagro for a miracle, y tú eres la respuesta a ese milagro. and you are the answer to that miracle. Tú sabes que Dios no te va a pedir God is not going to ask you lo que tú no tienes. what you don't have. Por eso no te preocupes That's why don't worry cuando Dios te pide algo, when God asks you for porque lo que something, Dios te está pidiendo because what God is es algo asking que tú you tienes. is something that you have. Y nunca dudes And never doubt de dar lo que Dios te está pidiendo, to give what God is giving you or asking you, porque vas a retener because you're going to retain el milagro que Dios tiene para otra persona. the miracle that you Por that eso, has for aún en tu others. peor momento, Even in your worst moments, tú puedes ser el milagro you can be the en miracle la vida de otra persona. in the life of another person. ¿Alguien quiere ser milagro en la vida de otra Someone wants persona? to be the miracle in another person. Yo quiero decirte I want to tell you que yo no solamente me convertí en el milagro para esa persona, that not only I became the miracle for that person, sino que yo inmediatamente but immediately comencé a tener fe de nuevo. began to have faith again. Qué loco es Crazy it is que nosotros pensamos that we think que nosotros necesitamos recibir primero that we need to receive para first poder dar. to give. Pero qué hermoso es que Dios va a hacer un milagro con lo poco que tú tienes. But how beautiful it is to know that God is going to do a miracle with the little that you have. Hemos visto milagros con panes, We have seen miracles with bread. hemos visto milagros con peces, We have seen miracles with fish. hemos visto milagros con una semilla de mostaza. We've seen miracles with a mustard seed. Nunca desprecies lo que Dios te ha dado en tu mano. Do not disregard what God has given you in your hand. Y yo recuerdo And I remember que mientras yo hablaba con Dios en ese momento, that as I was speaking with God in that moment, yo me sentía mal I felt bad porque sentí que yo estaba irrespetando a Dios because I felt I was disrespecting en la God forma que yo estaba hablando. in the way that I was speaking. Pero lo segundo que yo te quiero decir But the second thing that I want to tell you es que puedes hablar con Dios. is that you can speak to God. Es que Dios no tiene miedo de la conversación que tú quieres tener con Él. God is not afraid about the conversation you're going to have. Que with si him. estás viviendo algo duro, That if you're living something Él te quiere difficult, escuchar. He wants to listen to Él you. ama escuchar tu voz. He loves listening to your voice. Y aunque Él sabe lo que tú necesitas, And even though He knows what you need, Él quiere escucharte. He wants to listen to you Porque Él quiere tener una relación contigo. because He wants to have a relationship with you. Y no le asusta absolutamente nada. And He's not scared of anything. No le tiene miedo a tu problema. He's not scared of your Él problem. tiene la respuesta a tu necesidad. He has the answer to Pero your Él quiere need. escucharte. But He wants to listen Porque to Él you quiere tener una relación because He contigo. wants to have a relationship with you. Por eso yo te quiero decir That's why I want to tell que you puedes hablar con Dios. that you can speak with God. Pero cuando te digo hablar con Dios, But when I say speak to no me God, refiero a la típica oración que tú has aprendido a hacer. I don't say about the typical conversation or prayer that you used to do. Probablemente la oración con la que yo me crecí. Probably the prayer that I grew up with. Aquella oración que tiene unas palabras mágicas. That
prayer that has magical aquella words. oración que tiene las palabras perfectas, That prayer that has perfect words. que nos hace recordarnos a un Dios lejano. That it reminds us of a far away God. Cuando Dios mandó a Jesús para que esté cerca de ti. When God sent Jesus to get close to Cuando you. Dios dejó a su Espíritu Santo para poder ver milagros y ver transformaciones. When Jesus left His Holy Spirit here to see transformation. Y lo único que tienes que hacer And the only thing that you have to es do poder hablar when to speak y darte cuenta que Jesús está contigo, is to que Él no te ha abandonado. recognize that Jesus is with you and He hasn't forsaken Por eso you. puedes hablar That's why con you can speak tranquilidad y seguridad. with security. ¿Sabes que cuando Jesús está hablando en la cruz You know, when Jesus was speaking on the cross, y dijo, ¿por qué me has abandonado? and He said, "Why have you forsaken me?" Hay teólogos que piensan lo siguiente, There are theologists that believe the following: que lo que Él estaba haciendo that what He was doing, no era reclamando, it wasn't a complaint, sino cantando. but worshiping. Porque si te das cuenta, Because if you can see, hay un salmo, there's a que psalm es el Salmo 22, that is Psalm 22 que es un salmo que escribió David. that David wrote. ¿Y cuántos saben que los salmos son canciones? And how many know that Psalms are songs? Y Jesús comenzó a cantar And Jesus began to sing ese salmo que comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? that psalm that says, "God, Lord, Lord, why have you forsaken me?" Eso es el Salmo 22. That's from Psalm 22. ¿Tú sabes cuál es el siguiente salmo que viene? You know what the next psalm is? El Salmo 23. Psalm 23. ¿Sabes qué significa eso? You know what that means? Que Jesús estaba cantando una canción That Jesus was singing a song que comienza con letra triste, that begins with a sad letter, pero sad que words, comienza recordando que el Señor es su pastor, that it starts saying that que the nada le Lord faltará, is his que shepherd aunque and ande nothing en will valle happen. de sombra de muerte, Even in the valley of no shadow of temerá death, mal alguno. you will not be afraid. Y hay canciones que comienzan así, tienen una letra triste al principio, And there's songs that have very sad words that pero begin like comienzan that. declarando, But pero they terminan begin declarando But it is also declaring que Dios está contigo. that God is with you. Por eso quiero decirte que puedes hablar con Dios. That's why I can tell you that you can speak to God. No solamente vas a hacer el milagro en la vida de otros, Not only you're going to be the miracle in the life of sino que others, también puedes hablar con Dios but you can also speak y with abrirle God tu corazón and open your heart y decirle cómo te estás and sintiendo. tell Him how you're Él no se va a feeling. ofender, He's not going to be Él offended. se va a alegrar. He's going to be happy. Y no hay mejor cosa And there's no better que thing puedas empezar a tener una relación con Dios real, that you can start having a real relationship with en God. la cual no tengas que mentir, In the one that you don't have to lie, sino que puedas abrir tu corazón but you can just open your heart y puedas hablar con tu papá. and you can talk to your Puedas Father. hablar con aquel que pueda hacer lo imposible posible. You can talk to the one that can make Habla con impossible Dios. possible. Speak to God. A mí me emociona que esta tarde yo estoy seguro que el teléfono de Dios y la línea de Dios va a estar saturada porque habrán muchas personas que necesitan hablar con Dios. I'm excited because God's phone's line is going to be crowded with people that are going to want to speak to Him. Y le puedes decir, tú haces milagros muchísimos, And you can tell Him, you can do a lot of pero yo me miracles, siento abandonado. but I feel forsaken. Pero confío en ti. But I believe in you. Y si no confías en Él, And if you don't have the trust in Him, yo quiero decirte que estás rodeado de personas que no van a dejar que bajes los brazos. I'm going to tell you that you're with people, surrounded with people that are not going to let you lower your hands. Pero para eso necesitas hablar con Dios. But for that, you need to speak to God. Yo quiero decirte algo, que mientras estaba en el Uber, I want to tell you that while I was in the Uber se voltea the Uber turns around. y me dice, quiero agradecerte, I want to give you thanks. quiero bendecir tu vida, I want to bless your life. quiero decirte que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida I want to tell you that God is going to do very big things y in Dios your va a hacer life. milagros contigo. And God is going to do miracles with you. Y yo dije, lo que menos quiero escuchar en este momento And I said, the last thing I want to hear es que el del Uber me predique a mí. is that the Uber preaches to me. ¿Sabes ese momento en lo que tú te sientes que no quieres escuchar? You know that moment that you feel that you just don't want to listen? Y yo dije, qué caro me salieron estos $20. And I said, how expensive these $20 have become. Pero él comienza a decir algo que me llamó mucho la atención. But he started saying something that caught my attention. Cuando falló por tercera vez el in vitro, When the IVF failed for the third time, nos dijeron que no había vida en los óvulos de mi esposa. they said that there was no lies in my wife's ovaries. Y eso partió nuestro corazón. And that broke our heart. Pero el del Uber comienza a decir, Dios me muestra algo hermoso. ¿Se los puedo decir?
But the Uber begins to say, I see something beautiful. Can I tell you? Yo veo como un cartel que dice aquí, familia. I see a sign right here that says family. Yo quiero decirte que el del Uber no tenía ni idea de lo que estábamos pasando. I want to tell you that the Uber guy had no idea what we were going No es que el through. Uber pasó por el edificio de los fracasados que vienen intentando IVF y vienen tratando y siguen aquí sin esperanza. It's not that the Uber guy drives close to the building where the IBFs failed and just here with people without hope. Él no tenía ni idea, nosotros no habíamos dicho nada. He had no idea. We hadn't said anything. Pero él dijo, Dios me está diciendo esto en el corazón y se los quiero compartir. But he said, God is saying to me this in my heart, and I want to share it with Yo lo you. único que veía del Uber eran sus ojos en el retrovisor. The only thing I would see is his eyes through the rearview mirror. Y el del Uber me dice, And the Uber guy says, hay algo más. there's something more. Dios me dice God tells me que Dios está trabajando That en God- los óvulos de tu esposa. that God is working in the ovaries of your wife. Yo te digo algo, yo sé cuando uno quiere decir palabras bonitas y te recuerda, Dios va a hacer algo grande. I can tell you that I've heard when people say, oh, God is going to do something good. Pero or hay un something- momento en el que Dios se pone tan específico, But there's a moment where God is very specific, donde yo me asusté. where I got scared. Pero dije, esto no puede ser otra cosa que Dios hablando. But I said, there's nothing else that this could be that God's speaking. Y Él dijo, ustedes van a ser padres And he said, you're going to be y parents. van a tener una familia. You're going to have a family. Y Dios los va a bendecir. And God was going to bless Y you. este bebé va a ser un milagro. And this baby's going to be a miracle. Y lo van a compartir para que muchas personas puedan llenarse de esperanza. And you're going to share it so other people can be filled with hope. Y nosotros empezamos a llorar de una forma muy grande. And we started to cry. Y el Uber dejó de hablar por un momento mientras llorábamos. And the Uber stopped speaking while we cried. Y yo volteo a mi esposa y le digo, no tenés más dinero para que este hombre nos Say, siga you don't have more hablando. money so that we can give him Tal so. vez por 20 más Maybe for another nos 20. cuenta, nos dice cuándo. Maybe he tells us when. Pero no teníamos dinero. But we had no money. Pero teníamos al italiano. But we had the Italian. Y mientras llorábamos de alegría, And as we cried of y joy, mientras sentíamos que Dios estaba renovando nuestra fe, as we felt that God was renewing our faith, el del Uber nos dice, the Uber says, ¿puedo regalarles una canción? can I gift you a song? Y el tipo tenía un CD adentro de su auto. And he had a CD Un in his car. CD, A CD. casi que un cassette. Almost like a cassette. ¿Quién tiene CDs en su auto? Who has CDs in his car. Y él nos dice que tiene una canción que nos quiere poner, el track número 7. And he said that there's a song he wants to play us, and it's track number 7. Yo te digo algo, yo podría haber pensado que él buscó una canción en Spotify así para motivar personas que no tienen fe, And maybe he looked, I could tell you that maybe he looked for a song through pero en un CD Spotify entran solo 10 for people that are canciones. hopeless. En un CD solo entran 10 canciones. But there was it was a CD with only 10 songs. 10 songs. Y él empezó a tocar esta música. And he began to play this music. La canción está en portugués. The song is in Portuguese. Yo quiero leerte lo que la letra dice de la canción. I'm going to read you what the word of the lyrics say. Dice, no se acabó, It's not over. dijeron por ahí They said there que ya terminó y que era tu fin, that it was over and it is your end. pero no terminó. But it's not done. Se equivocó quien pensó It was wrong the person who thought que la historia acabó. that the story was over. Se equivocó. He was wrong. Voy a mostrarle a quien creyó que terminó. I'm going to show that the one that thought that was over. Voy a dejar que piensen que el proyecto falló. I'm going to let them believe that the project is failed. Voy a llegar después solo para impresionar. I'm going to get there only to impress. Estoy armando un contexto porque quiero impactar. I'm going to build a context because I want to impact. Te aviso desde ahora, no pienses que la historia se acabó I tell you right now, don't believe that the story is y over que perdiste. and that you lost. Voy a entrar en el ambiente para operar, I'm going to go in the atmosphere to operate, pero con los ojos de fe empieza a mirar y declarar but with the eyes of faith, start to believe and declare que existe vida ahí. that there is life there. Y aunque el escenario diga que es el fin,
and even the scenario says is the end, y las evidencias griten que hay que desistir, and the evidence scream that you need to stop, yo te digo, existe vida ahí. I tell you there is life there. El tiempo no limita lo que voy a hacer. The time does not limit what I'm going to Te do. lo garantizo y te afirmo otra vez. I guarantee you and I affirm you again, Aún hay vida ahí. there is still life there. Vamos, Let's go. vuelve a vivir. Existe vida Live ahí. again. There is life there. Lo último que te quiero decir The last thing I want to tell you es que existe vida ahí. is that there is life there. Yo quiero invitar a mi esposa que venga And I want to invite my wife to come porque quiero decirte because I want to tell you, que después de esperar tanto tiempo y tantos milagros, after waiting for so many miracles, después que nos dijeron que no existía vida en nosotros, even before we say there is no life in us, decidimos hacer un cuarto round de IVF we did a fourth round of con IVF esta palabra que nos habían dicho, with this word that they had told us, que Dios había hecho un milagro en nosotros. that God had done a miracle in us. Así que decidimos hacer un cuarto tratamiento in So vitro. we did a fourth IVF. Y quiero decirte que cuando hicimos el tratamiento in vitro, And that I want to tell you that when we did it, el doctor regresó con la noticia and the doctor came with the news que el cuarto tratamiento de in vitro that the fourth había IVF fallado. had failed, Pero esta vez but this time había algo muy diferente en nosotros. there was something different in us. Teníamos una palabra. We had a word. Esta vez yo dejé de orar por un milagro. This time I stopped praying for a miracle. Yo dejé de orar porque Dios nos diera un bebé. I stopped praying for God to give us a Y baby. le agradecí y me quedé tranquilo And I gave him thanks and I stayed in que peace Dios nos había regalado una palabra. that God had given us a word. Que esta vez ya no era nuestro problema, That this time wasn't our problem. ya estaba en las manos de Dios. It was in God's hands. Y quiero decirles que en febrero de este año And I want to tell you that in February of this recibimos month, la noticia this year, que estamos embarazados. that we are pregnant. Febrero 3 de este año recibimos la noticia que teníamos un bebé en February camino. 3rd, we had the news that we were pregnant. Yo quiero decirte que existe vida ahí, There is life there. pero muchas veces nosotros estamos esperando y pidiendo a Dios que nos dé un milagro. But a lot of times we're asking and waiting for God to give us a miracle. Y cada uno de nosotros alguna vez en nuestra vida hemos recibido milagros. And each one of us in some point of our life have received miracles. Lo que pasa es que los milagros no sacian nuestro corazón. The thing is that miracles are not in our hearts. Porque yo hoy necesito un milagro, Because today we need a miracle. pero una vez Dios haga ese milagro, mañana necesito otro. But after this miracle, tomorrow we're going to need another miracle. Es como cuando lo que necesitas es un trabajo I'm going to need, I y need a Dios te lo job. da. And God gives it to you. Pero después necesitas un auto para ir a trabajar. But then you need a car to go to Y the después work, to the necesitas que job. Dios haga un milagro para que te levanten el sueldo para poder pagar el auto. Then you need a miracle to get you off your feet to get that car. Y luego quieres vivir en un mejor lugar. And now you want to live Y in a better necesitas place. otro milagro. Now you need another miracle. Nosotros vivimos en constante milagro, milagro y milagro. We live in a constant miracle, miracle, and miracle. Pero yo quiero decirte algo. But I want to tell you today, Tú no necesitas un milagro. you don't need a miracle. Tú necesitas una palabra de Dios. You need a word of God. Una palabra que te recuerde, yo estoy contigo, A word that reminds you I am no with te he you. abandonado, I have not forsaken you. estoy contigo I am with you. y estaré siempre contigo. And I'll always be with you. Una palabra que te recuerde que en los sueños y en los milagros que tú necesitas existe vida ahí, por más que te hayan dicho que ya no existe. A word that reminds you that in your prayers and in your miracles, there's still life there. Hoy nosotros tenemos un bebé, Today we have a baby, pero más que un bebé nosotros tenemos una palabra. but more than a baby, we have a word. Yo he dejado de pedirle a Dios que Dios haga milagros, I stopped asking God to do miracles. porque mi milagro sería Dios, que no nos falte nada. Because my miracle, my prayer would be, God, that nothing, that we never need Dios, que anything. protejas a mi hijo. That God protect my son. ¿Y ahora qué vamos a hacer? And now what are we going to do? Eso es cuando tú necesitas un milagro diario. That's when you need a daily miracle. Pero cuando tienes una palabra, But when you have a word, tú sabes que Dios tiene el control de la you situación. know that God is in control of it. Por eso más importante que Dios haga un milagro en tu vida So more important that God can do a miracle in your life es que Dios te dé una palabra. is that God gives you a word. Y si no tienes una palabra, And if you don't have a word, nosotros te queremos regalar esta canción we're que going to Dios give you nos the regaló a song nosotros este día. that God gave to us. Pero no se las quiero cantar yo, sino que quiero que la cante mi esposa I'm not going to sing it. Is my wife is going to sing it for you. y Josh.
La canción está en portugués en una parte It's in Portuguese in one part, y otra parte en español. and another part in Spanish. Por eso te invito a que puedas escuchar y abrir tu corazón. So I want you to listen and open your heart. Que si no crees, That if you don't believe, está bien. it's okay. Pero quiero decirte que Dios hoy tiene una palabra para ti. But I want to tell you that God has a word for you. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. E desde já te aviso, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos da fé, passe a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritem que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Tem vida sim. Dios va a mostrar a quien creyó que terminó, a aquellos que pensaron que el proyecto falló. Él llegará después para impresionar. Está creando un contexto porque quiere impactar. Y desde ya te aviso, no creas que estás muerto, que tu historia acabó y que tú has perdido. Dios entrará en el ambiente a operar. Con ojos de fe comienza a declarar que existe vida ahí, aunque el mismo escenario diga que es el fin y las evidencias gritan para que te rindas. Pero está diciendo aún existe vida ahí, aún hay vida en ti y el tiempo no limita lo que voy a hacer. Yo garantizo, te aseguro, te levantaré. Yo puse vida en ti, volverás a vivir. Existe vida ahí. Tem vida aí. Ainda tem vida aí. Gracias. Qué hermoso estar aquí con ustedes. Nosotros
Pues es un privilegio estar aquí. Somos amigos de la casa, somos amigos de Steph. For us, it's a pleasure to be here. We're Oh. friends with Steph. I forgot. I couldn't translate the song, so it's So like- sorry. Y estamos aquí hoy para decirles And we're here today to tell you que si hay áreas muertas en tu vida, that if there is dead parts of your life, si hay áreas que piensas que ya no hay solución, if there's an area of your life that you think there is no solution, así como ese día el Uber nos dijo que había vida aquí, just like that Uber said that day that there is life here, les queremos decir hoy que hay vida ahí también. I want to tell you that there is life there too. Dios es especialista en casos imposibles, como saben. God is an expert at impossible cases. Hay vida ahí. There is life there. Quiero contarles también I want to tell you also que este milagro that this miracle, fue totalmente inesperado, that it was unexpected, natural, naturally, después de 8 años. after Después de 8 años. 8 years. Ujú. Nos habían dicho que teníamos 3% de chances cuando yo tenía 30 años. They had told us that we had 3% when I was 30 years old. Y ahora tengo 38. And now y I'm 38. Y eso pasó. And that happened. Ajá. Estoy embarazada de 6 meses y medio. I am 6 months pregnant. Es un niño It's a boy, y se llama Río. and his name is Rio. Yes, Río. Es muy interesante el nombre porque el río, como ustedes saben, trae vida And y it's- refresca. And it's very interesting his name because Rio is river and it brings life and it refreshes. Y creemos que ese es el propósito de su vida y de su historia y de nuestra historia. And we believe that that is the purpose of his life, of our life. Y aunque agradecemos muchísimo que celebren con nosotros, And we are so grateful that you celebrate with us. yo tengo una certeza en mi corazón I have this certainty in my heart que ese milagro no fue solamente para nosotros. that miracle is not only for us. Yo creo que su propósito principal I believe that his main purpose es mostrar la gloria, el poder y el amor de Dios. is to show the glory and love of God. Dios es soberano. Dios es soberano. God is sovereign. Ujú. Dios es bueno. God is good. A Dios le interesa tu necesidad y tu deseo. God is interested in your need and your wishes. Y Él es el dueño de la vida. And he is the owner of life. Y cuando Él dice sí, And we say yes. cuando Él dice sí, When he says yes, es sí. is yes. Entonces mucha gente ha dicho, wow, qué lindo, ustedes se relajaron y ahora eso pasó. And a lot of people have said, oh, that's great. You relax and now this happened. No es así. And it's not that way. Dios dijo que sí y es sí. And God decided, he said yes and yes. Yes. Y lo que les vengo a decir es que no hay escasez de milagros. And I can tell you that there is not scarcity or little miracles. Cuando ustedes escuchen de un milagro, When you listen about a miracle, el propósito es que crean que hay un milagro para ti. the purpose is that there is a miracle for you. Entonces que el propósito de mi hijo y de nuestra historia es que crean realmente, que salgan de aquí con mucha esperanza, And the purpose of my son and our story is that you leave here with a lot of hope. que hay un milagro para ti con tu nombre. That there is a miracle for you with your name. Creemos que estamos en una zona de milagros, estamos en un verano de milagros, ¿no? That we're in a zone of miracles. We're in a summer of miracles. Y quiero invitarles a que cierren sus ojos. I want to invite you to close your eyes. Cuando Dios le habló a Moisés en el monte, When God spoke to Moses in the mountain, Él dijo, Moisés,
quítate las sandalias de los pies porque estás en tierra santa. He said, Moses, remove your sandals because you are in holy ground. Holy ground, tierra santa. Yo les quiero decir que estamos en tierra santa. I want to tell you that you are in holy ground. Eso significa That means que Dios le estaba diciendo a Moisés, date cuenta de quién está aquí. that God was telling Moses, realize who is here. Estás enfrente a un Dios todopoderoso. You're in front of Almighty God. Estás en tierra santa. You're in holy ground. Todo es posible. Everything is possible. Y eso te digo a ti también. And that I tell you today. Vamos a orar. Let's pray. Dios, yo te doy gracias por este día. God, I want to give you thanks for today. No son casualidades. There is no casualties. Todo lo planeas You plan it all, y nada se te sale de control. and nothing gets out of control. Gracias por el milagro que yo recibí. Thank you for the miracle I received. Gracias por el bebé que viene en camino. Thank you for the baby that it's on its way. Pero yo en este día But in this day, quiero pedirte I want to ask you que lo que para nosotros era un bebé, that for what to us was a baby, para otras personas es otro milagro. that for others is another miracle. Pero es la misma fuente. But it's the same source. Venimos a ti, Dios. We come to you, Lord. Yo te pido que tú des ese milagro y esa petición de nuestros corazones I ask you that you give that miracle and that petition in our hearts para que podamos creer. so that we can believe. Tú usas los milagros para ayudarnos a nuestra fe. You use miracles to help us in our faith. Pero tu punto no es hacer milagros. But it's not your idea to make miracles. Lo que tú quieres hacer en nosotros es que creamos y dependamos de ti. What you want from us is for us to believe and depend on you. Por eso yo te pido, Dios, That's why I ask you, God, que mientras estamos en el proceso de ver nuestro milagro, that as we're in the process of seeing our miracle, esta comunidad se convierta en una comunidad de ser la respuesta al milagro de otra persona. this community can become the community to be the answer for others' prayers and miracles. Que esta comunidad se convierta en la comunidad más sincera y que sepa que puede hablar contigo día y noche. That this community can become that community most sincere that can speak to you Y day que tú and no te night. cansas. And that you don't get tired. Y que tú nos escuchas. And that you listen to us. Y que tú no nos has abandonado. And you do not forsake us or Si abandon alguien us. se siente abandonado en este día, If someone feels abandoned or forsaken, el today, sentimiento es válido, that feeling is valid, pero no es real. but it's not real Porque tú estás con nosotros. because you are with us. Y aunque aparezca And even though it seems que estás demorándote, that you're taking too long, nada se te sale de tus manos, Dios. nothing gets out of your hands. Yo te pido I ask you que nos des milagros, that you give us miracles, pero que en este día las personas no simplemente salgan con un milagro, but not only that in this day, sino que salgan leave con with a una miracle, palabra. but they leave with Una palabra directamente del cielo. a word directly from heaven, Esa palabra que ni yo ni mi esposa podemos dar. that word that neither I or my wife can give, Esa palabra que solamente tú nos puedes dar. that word that only you can give us. Yo te pido que hoy salgamos de este lugar lleno de vida, We ask you that today we can leave this place full of life, lleno de sueños, full of dreams, llenos de fe, full of faith, llenos de milagros, full of miracles, pero por sobre todo, but above all, llenos de tu palabra. filled with your word. Yo declaro esto I declare this en el nombre de Jesús. in Jesus' name. Amén Amen y amén. and amen.